Hello friends, ok tesha hai no hai lamsogo norok no tinin video kotal norok nai tongo kokborok medical solution YouTube channel. Kokborok medical solution YouTube channel ngkha kaisa YouTube channel je jaga norok authentic মানে একদম নাংমানি কবি কবি সাইন্টিফিক মেডিকেল ni je knowledge আপনার নরক নিজেনি own language kok borok bai khanai mano buji mano saimani mano shioi mano and norok guidance mano proper একদম accurate 100% jene bisingti norok nijini sakno kahamkai tlang mannai hingkai tinini topic belaikhon important tini ang onek important concern kok sanai so norok ese chini borok jotono video no kahamkai naibaidi khanabaidi and jesik mansak o video no share khaidi jate chini borok rok amti hai মানে যে মিসলিডিং তংমানি সাফারিং তংমানি আমন হইতে বক নিজেনো বানচেরি মানা বাগৈ গে ফাইদিলে একারে তিন ভিডিও নো স্টার্ট খাইলাইছি নাই গে फ्रेंड्स পুইলা ফোন সানামবো চুং ভিডিও নাং কাইসা স্টোরি নি বিসিং তি নরক বাই ডিসকাস খায়ানো সো নরক বোরিং নাংলাক হংগাংগাই তিনিন স্টোরি এংখা যে কোন বরক মাসা তাবুক সলাফানংখা বরিফানংখা মনে খাদি ব পারা বিসিং ফোন তঙ্গ টাউন ফোন তঙ্গ বিনি তাবো তাম প্রবলেম মুই তংখা অনেক দিন রমই বিনি মনে খাদি 6 মাস সংখ্যা 1 বছর সংখ্যা 2 বছর 3 বছর সংখ্যা বিনি জোড়া জোড়া সাউই টঙ্কা মনে হইদি ইয়াক সাউই টঙ্কা ইয়াক নি জয়েন্ট সাউই টঙ্কা খাগলাপ সাউই টঙ্কা 20 মাস সাউই টঙ্কা ইয়াকুং সাউই টঙ্কা ইঙ্গে বতাম খাই বা সবচেয়ে ইজি তাম বিন বাগে ব ডক্টর নের থানা সেলে যাগো বা বিনি নিয়ারেস্ট গানানি হসপিটালত থাঙ্গাই ফুনকনানি সেলে যাগো বাট তাম খাই ব সাউই টংমানি বাগে যেকুন বরক আমো ইজি মানে বাগে ও যে ইজি সামুংনো বেশি খাইনামো জঙ্গ বাজার থাকতে দোকানে থাকতে বিথি দোকানে খাবো কিসা সঙ্গেনা আম বিসম সাউই টংখা মো ইয়াক সাউই টংখা সামানি বিথেরি রহদি গানকে অবভিয়াসলি দোকান যে বিথি ফানলাই ববরি রহর বাট নিয়মত নরক খানাইনার দে কোন কাহামকে যে কোনো বিথি দোকানে ফানাং দি আবো মানে ডক্টরনি প্রেসক্রিপশন সারা নন বিথি রহনানি বরক এলাউ করে আমাকে নিয়ম নরক আজ দিনে সাইমিয়া ফানাঙ্গি দংখানা সিয়া ফানাঙ্গি দংখানা বাট তাবো সাইমাঙ্কা শিখা নরক ককবরক মেডিকেল সলিউশন ইউটিউব চ্যানেল নাইকিয়া সো নরক আবো সাইমানা নাঙ্গো নংনি রাইটস দङ অধিকার দङ সো তাম খাই যেকুন বরক ন যেকুন প্রবলেম খাহাঙ্কাই তাও বেসিক্যালি আং তিনি সামান্য টপিক কক সাই দङ নরবে আং যে অ্যানালজেসিক নেফ্রোপ্যাথি আমবো ডিসকাস খাইনাই সো ডিসকাশন নরক খামকাই একদম মনোযোগরে খানাই দংদি সো যেকুন বরক তাবো চলাফানো বরিফানো যদি বিনি বসাক জয়েন্ট পেন হঙ্গাঙ্কাই জোড়া জোড়া সাজাগো হঙ্গাঙ্কাই বিন বাগে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট টংখা ব গানানি দোকানো থাঙ্গাই যে কোনো বাজার খানে থাকতেনি ব বিথি দোকানি বিথি পাইসা নাই ও দোকান মালিক বনো রি রহনাই সো বিন কাইসা ব হেভি দিঙ্গি থানাই না আনি বসাক সাকা সো পেন কিলার চাকা সো সামনে হাবই থাকা সো তাও মনে খাই দিব পেন কিলার পাইতিবা হেকা 10টা হঙ্গে আমরা 10 দিন চানাই সো বিনি সামনে হাবই টংখা কয়েকদিন হামাই দংখা তেসে হাই নহাই নেক্সট কয়েকদিন পরেঙ্গে তেসে হাই নহাই বিনাবো সাওয়াই ফাইসাওগা সো বিনি মাইন্ড হবো দङ যে আং দোকানে থাङै বিটি চাখাंके হাमै থাঙ্গো সো আং অ বরক তাবো তেসে হাই নহাই যেফোর বমদি হাই বিনি সামানি বাড়ি নাই আফার ব তেসে হাই নহাই বিনি বখর গাবো সিগন্যাল থানাই যে আং দোকানে থাङैनो বিটি পাই চাখাইनो হাमै থাঙ্গো বসকবা যতই 20-30 টাকা 100 টাকা বিথিসি সো আনি রাং বাঁচি থাঙ্গো ডক্টর ফোন নাঙ্গিয়া প্লাস আং বেজালখাই হসপিটাল থানা নাঙ্গিয়া আমার বরকনি মেন্টালিটি আবো তো কোন খাইনা করি আবো আতিকে চলি হাইকিয়া সিদি সিদি মানে আস দিন রমিতা সো जों তাবো বুজি নাংনাই যে আমা বিনি তামা চায়াঙ্গै দं অ পেশেন্ট বাবি দङ যে বিনি মানে শর্ট টার্ম অ পেশেন্ট বিনি সামনে হাमै দङ সো রাং বাসক বাইয়াঙ্গै দङ যেহেতু ডক্টর নাইजों नांगिया टेस्ट अफ खाइजों नांगिया बिदि दुगानि बिदि जावै सामने हामै दङ हंगाय आमते हागेन बिनि साइकेल चलि दङ आं निजि रुगि नाय दङ 2023 नि सिमिन आं ताबो অলমোস্ট 2.5 ইয়ার্স মানে 2.5 বছর জোড়া রুগী নাইখা আনি ক্লিনিক আগরতলাও সো আং মানে অপ যতনানি থেকে সাইতে দো এক্সপিরিয়েন্স থেকে আং যে নুকমানি তাম নুখা বেসিক্যালি বড় মানে সাগা হাঙ্গা হাঙ্গা আমি হেকেন বিনো হেবিট যে বখর গুড়ি দং মানি যে দোকানে বিথি নারি চাখা হাঙ্গাই সামানে হামাই থাঙ্গো সো আমি হেকেন ব মাস মাস বছর বুরুম বুরুম দোকান থাঙ্গি বিথি নাহারি চাই দङ nge tabon nor gor tam hai ma tong aro kio patient ni lab dengai tong naki bini loss ngai tong ang norno shaun kaham ke buji di abo o patient ni dusia je biti phanle bin bo dusia because aro kaisa onek মানে কতর মা কাইসা মেডিকেল নলেজ গ্যাপ ngai tong tam gap ngai tong o patient ge babio je ang dukano thangi biti chakhino samane hamoi thango so ango bitina chai tong khani ani ngu ga patient bo saimia bo kaham ke
তামসানে মেডিকেল যে প্রপার গাইডেন্স অথবা যে অথেন্টিক এডভাইস আমার ব মানলিয়া সো বিথি দোকান বাসে মুই তো করি আনর সানা বিথি পাইনা বাকি বরক ফাইও সো আং বরি রহরি দङ নিয়মত বরহনা কক করি বাট রহরি দङ সো দ্যাট গারো তামুই দङ আর অনেক কাইসা গোबां मा কতর কাইসা মেডিকেল নলেজনি গেপ ङै दङ गाबोखै तामो अ बरक जे सामानि अ जे रुगिता ब ताङै साका साया साइमाया सुदु साका जेहेतु सामानि बिथि चावै सामानि कमिरि तनो सो बमनो जेहेतु आराम नाङै दङ बिनि माइन्ड आम थाइगोन ब सारा बसर कन्टिन्यू खालाय दङ निनि मास बुरुम बुरुम बसर बुरुम बुरुम हंगे ताबो तामबे जालखा पेशेन्टनि सामानि ता खामै दङ सामानि बिथि चावै किन्तु लং टार्म बनेक समय कलक रमै जे अ सामानि बिथि पेन किलार चाय तमान बागै बिनि तामंखा बिनि ङै थांका किडनी हामियाङै थांका ङै ताबो अर तेसे बरक सालायसिनाय डक्टर बिदि जागा हंगा अंकाय किडनी हामिसङै थाङो बिथि जागा अंकाय किडनी र हामियाङै थाङो अब एक्चुअली अर दोस साबन दंमानि अर दोस अंखा अ पेशेंट कामके प्रपार मेडिकल एडवाइस खरकसा डक्टर नि थानि नायाकारि निजि निजिनो थाङै दुगानो थाङै जे बिथि सामान बागै बिनि किडनी डैमेज अंखा अब बिनि दोस तामंखा ब साइमिया कारिनो निजि निजिनो बिथि दुगानो थाङै बिथि पाइसाव जे कुनु डक्टर त बने जीवन एडवाइस खाइगलाक जे नों सामानि बिथि कन्टिन्यू चाइतों दे 3-4 बছর रमै हनै आमो तो ए अ जे कन्डिशन मानि आमनो हनो एनालजेसिक नेफ्रोपैथी अम्बा ननो सामानो मेडिकल बाय एक्सप्लेन खायानो जे कुनु बरक जदि पेन किलार माने सामानि बिथि जदि लং टार्म चाइतों हंगांकै सालते सालसा कয়েক বছর जदि रेगुलर चाइतों हंगांकै बिनि किडनी डैमेज अंनायनो आबन बागान जों डक्टर रक जीवन पेशेंट न पेन किलार जे सामानि बिथि आमना जों लং टार्म जादि हनै एडभाइस खाया जों जदि रोखांकै शर्ट कोर्स बनो हयतोबा 5 दिननि हयतोबा 6 दिननि बाट ओ जे सामानि बिथि पेन किलार जों आपनो बनो कन्टिन्यू रेगुलर चाइथानि हनै जीवन एडभाइस खाया आम बेलेखन इम्पोर्टेंट बाट अ पेशेंट ताम खालाया ब लैक ऑफ अवेयरनेस बिन थानि अवेयरनेस करिने बागै नलेज करिने बागै बा प्रपार मेडिकल गाइडेंस मायने बागै ब बाय मिस्टेकली साइमिने बागै बा अब दुगानो थाथाङै बिथि चाइ तंखा सब बखे बापि तंखा बिनि लाभ ङै दङबा बेनिफिट ङै दङ नै किन्तु ब साइमिया लং टार्म बनाबो बसक बिनि किडनी न क्षति खालाय दं सो नर आगे सिया फानंका साइमिया फानंका ताबुकले नरक साइमान सिदि जे नरनि जदि जुरा जुरा सामानि बिसमा सामानि याक सामानि आमदि हाइ सिम्पटम्स दङ गांकाय नरनि ताम रेस्पॉन्सिबिलिटी बा ऑब्वियसली नरक अब नरनि साइमान थाया जे पेन किलार जाखांखाय नरनि किडनी हामियां नाय हनै नरक साइमियानि बागैनो नरक डक्टरनि एडभाइस फानना हादिता नरक ना नांलाय बिले नरक आइदार डक्टरनि चेम्बाराव थाङै फुनुक दि क्लिनिक फुनुक पाइदि अथवा जदि चेम्बाराव थाना मुजिया हंगांखाय नरक नियारेस्ट नंनि जे हॉस्पिटल दंमानि पीएचसी सीएचसी सब सेंटर अर थाङै फुनुक दि बाट थाङै नरक शॉर्टकाट मा चूज खाइबा जे जों अलरेडी से दुनियाव मेडिकल साइंस दङ डक्टर दङ नार्स दङ नरनि बागै नरक ताङै साक न सिउै बा शॉर्टकाट ना हारि नरक दुगानो थाङै पेन किलार बिथि पाइजाना नांबा सामानि बिथि पाइजाना नांबा जे कुनु जिनिस शॉर्टकाट हंगांगा अब लং टार्म हामिया नर वानसुक दे जे कुनु जदि नों जागा शॉर्टकाट नाखांगा अब नन लंग टार्म थाङै नन खति न खाइने अपन बागै नरक आगि सामिया फानंका सिया फानंका ताबो साइमांका सिका नरक ताम खाय नांगा बेसिकली आं तिनि नरक एसे स्टेप साइरवानो प्रपार गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रपार ऑथेंटिक नॉलेज कुन बरकनि जदि मल्टीपल जॉइंट पेन दङ हंगांकै जुरा जुरा साइ दङ हंगांकै सामानि बाहायमिङै दङ हंगांकै ताम रुक तंगिमान बिन छरियो तंगमानो एसएलई सिस्टेमिक लिउपास एरिथमेटोसास बेलेखाने कमन चिन त्रिपुरा स्टेट एसएलई रोग तारपरे रिमाटয়েড आर्थराइटिस तंगिमानो आनर पेशेंट फायो गोबांमा माने साजाकमानि जुरा जुरा साजाकमानि बरनां जरे संगा हंगांकै नरक एसएलई रोग रोग टेस्ट खाइया बा रिमाटয়েড फैक्टर बा रिमाटয়েড माने रिमाटয়েড आर्थराइटिस आमते हेरे कुनु खोखाना गांकै बरक सावा सार जों कुन खानाया जों साइबमाया जों जा सामानि बिरिसिम चाइ दङ बा सामान बिथि अब बरनि माने ऑब्वियसली बर कामके एडवाइस माया ता बा प्रपार गाइडेंस बरनि माने ताम सानाय प्रपार मेडिकल गाइडेंस बरक माया बिकज बरक जदि जॉइंट सावंगे बरक जास्ट सामानि बिथिसिम चाइ दङ आम तो निन ट्रिटमेंट जाबलै नों सावै दंगे सामानि बिथि जाखा नों निनि अब सामान कमै दंखा बाट निनि जे लंग टार्म किडनी हाइमिङै दंमानि आपनो फोकस खाय नांनाय अब रियल ऑथेंटिक नरक एडवाइस नांगो मेडिकल बो गाहामकै फॉलो खाय नांग